Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, I'm completely well. How about you? Alhamdulillah. In final year assessment, we found types of questions. Part A, multiple choice. Part B, essay. Today, we will try to discuss about essay. Let's pray and get started. Pembahasan PAT Part B EC Bahasa Inggris Wajib kelas 11 SMA. How floods occur. There are few places on earth where flooding is not a concern. Any area where rain falls is vulnerable to floods, though rain is not the only cause. A flood occurs when water inundates land that's normally dry, which can happen in multitude of ways. Dari paragraf 1 kita dapat vocabulary flooding banjir, concern perhatian, vulnerable rentan, occurs terjadi, inundates menggenangi, multitude banyak. Jadi paragraf 1 dapat diartikan kurang lebih ada beberapa tempat di bumi di mana banjir tidak menjadi perhatian. Setiap daerah di mana hujan turun rentan terhadap banjir, meskipun hujan bukanlah satu-satunya penyebab. Banjir terjadi ketika air menggenangi tanah yang biasanya kering, yang dapat terjadi dalam banyak cara. Excessive rain, a ruptured dam or levee, rapid melting of snow or ice, or even an unfortunately placed beaver dam can overwhelm a river spreading over the adjacent land called a floodplain. Coastal flooding occurs when a large storm or tsunami causes the sea to surge inland. Vocabulary, eksesif berlebihan, rupture dam putus atau pecah, beaver dam bendungan berang-berang, overwhelm membanjiri, adjacent land daratan yang berdekatan, floodplain air bah, coastal flooding banjir pesisir, to surge melanda, inland daerah pedalaman. Jadi paragraf 2, hujan yang berlebihan, bendungan atau tanggul yang pecah, pencairan salju atau es yang cepat, atau bahkan bendungan berang-berang yang ditempatkan secara mengecewakan dapat membanjiri sungai, menyebar ke daratan yang berdekatan yang disebut air bah. Banjir pesisir terjadi ketika badai besar atau tsunami menyebabkan air laut naik ke daratan. Paragraf 3, most floods take hours or even days to develop, giving residents time to prepare or evacuate. Others generate quickly and with little warning. So-called flash floods can be extremely dangerous, instantly turning a babbling brook or even a dry wash into rushing rapids that sweep everything in their path downstream. Vocabulary, residents, penduduk, generates quickly, timbul dengan cepat, downstream hilir, flash flood, banjir bandang, babbling brook, sungai kecil. Jadi paragraf 3 maksudnya sebagian besar banjir membutuhkan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari untuk meluap, memberikan waktu untuk penduduk untuk bersiap atau mengungsi. Lainnya timbul dengan cepat dan dengan sedikit peringatan. Apa yang disebut banjir bandang sangat berbahaya, dengan segera mengalirkan sungai kecil atau bahkan sungai kering ke arus deras yang menyapu segala sesuatu yang dilalui ke hilir. Climate change is increasing the risk of floods worldwide, particularly in coastal and low-lying areas because of its role in extreme weather events and rising seas. The increase in temperatures that accompanies global warming can contribute to hurricanes that move more slowly and drop more rain, funneling moisture into atmosphere rivers like the ones that led to heavy rains and flooding in California in early 2019. Vocabulary, climate
change, perubahan iklim, low-lying areas, dataran rendah, hurricanes, topan, funneling, menyalurkan. Jadi, pada paragraf 4, perubahan iklim meningkatkan risiko banjir di seluruh dunia, terutama di daerah pesisir dan dataran rendah dikarenakan perannya dalam peristiwa cuaca ekstrim dan naiknya air laut. Peningkatan suhu yang menyertai pemanasan global dapat berkontribusi pada badai yang bergerak lebih lambat dan menurunkan lebih banyak hujan, menyalurkan uap air ke sungai di atmosfer, seperti yang menyebabkan hujan lebat dan banjir di California pada awal 2019. Meanwhile, melting glaciers and other factors are contributing to a rise in sea levels that has created long-term chronic flooding risk for places ranging from Venice, Italy to the Marshall Islands. More than 670 United States communities will face repeated flooding by the end of the century, according to a 2017 analysis. It's happening in more than 90 coastal communities already. Vocabulary: melting glaciers, sungai yang mencair, sea level, permukaan laut, chronic flooding, banjir kronis. Sementara itu, sungai es yang mencair dan faktor-faktor lain berkontribusi terhadap kenaikan permukaan laut yang telah menciptakan risiko banjir kronis jangka panjang untuk tempat-tempat mulai dari Venesia, Italia hingga Kepulauan Marshall. Lebih dari 670 komunitas Amerika Serikat akan menghadapi banjir berulang pada akhir abad ini. Menurut analisis tahun 2017, itu sudah terjadi di lebih dari 90 komunitas pesisir. Questions. Number 1, what is the text about? Teks itu tentang apa? Number 2, what is the main idea of paragraph 4? Apa ide pokok pada paragraf 4? Number 3, why is the flash flood dangerous? Mengapa banjir bandang berbahaya? Number 4, how does coastal flooding occur? Bagaimana banjir pesisir terjadi? 5, in your opinion, does the global warming cause flood? Give your evidence. Menurutmu, apakah pemanasan global menyebabkan banjir? Beri alasan atau buktinya. Answers. Number 1, the text is about the explanation of how flood occurs. Jadi teks itu menjelaskan proses sesuatu itu ada atau terbentuk atau mengapa sesuatu itu terjadi, dalam hal ini banjir. Number 2, the increasing of flood risk because of the climate change. Jadi ide pokoknya adalah peningkatan risiko banjir dikarenakan perubahan iklim. Number 3, the flash flood is dangerous because it generates quickly and with little warning. It also instantly turns a babbling brook or even a dry wash into rushing rapids that sweep everything in their paths downstream. Jadi seperti di paragraf 3, itu banjir bandang berbahaya karena timbul dengan cepat dan dengan sedikit peringatan, dan juga menyapu segala sesuatu yang dilalui ke hilir. Number 4, coastal flooding occurs when a large storm or tsunami causes the sea to surge inland. Jadi banjir pesisir terjadi ketika badai besar atau tsunami menyebabkan air laut naik ke daratan. Number 5, yes it does. The increase in temperatures that accompanies global warming can contribute to hurricanes that move more slowly and drop more rain. Paragraph 4. Jadi peningkatan suhu yang menyertai pemanasan global dapat berkontribusi pada badai yang bergerak lebih lambat dan menurunkan lebih banyak hujan.